Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mekamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. miarabantsika tonga eto amin'ilay fotoana efa mahazatra ny alahady teo tena mery tsy atosika no ambom-piaona an'ireo mpakafy moto ilay fanandrasany rehetra tsitsino zany fa ny 4 randa 9 fifananana faharoan'ny moto tout terrain amin'ity taona ity izay tsy tafiditra ao anaty championnat raha ny marimarina kokoa dia tao amin'ny circuit total la kartine mery tsy atosika no ivo tamin'ity taona ity fifananana izay no karakarain'ny madoto ary nahavory mpanamory maro tokoa isaky ny lafy valinosy izay nisy ireo enduriste efa zatrady sy ireo mpikatroka isatsokajiny namaly ny atsony mpikarakara ihany koa ireo andrareziny avy any apita nisy ny mpanamory avy any la France avy any Afrika Atsimo ary ireo mpanamory marobe avy atsy amin'ny nosy la Réunion izay efa nifaninana hatrany rehefa misy 4 randa ny totaly 12 ireo mpifaninana niatrika ady tamin'ity taona ity ankoatra ny toerana izay niova ny nampiavaka ity taona ity ihany koa ny tapavitriana ny fahitana ireo mpiangaly moto taloha izay tsy hita intsony teo amin'ny sehatry ny fifaninanana no niverina ny lalao isan'izany ohatra i Arnaud Lavoie iserano ilay enduriste malaza tao ihany koa ifaly be mpanao rally izay niaraka ny lalao tamin'ny Honda be mpanao rally ihany koa araka ny nambara teny ambony dia nisy ny fahatokavan'ireo andrareziny moto avy any apita saky nanafatra mpanamory avy ireo concessionnaire misy eto amintsika isan'ny nisongadana tamin'izany fahatokavan'ilay andrareziny moto afrikana tatsimo Richie van der Westhuizen izay nilalao tamin'ny Husqvarna niaraka tamin'ny Julien Robert tonga namaly ny atsony mpikarakara ihany koa ireo enduriste réunionnais notarin'ny Nicolas Rivière izay niaraka tamin'ny Ranty tsy adino ny Roger Gauvin izay niaraka nilalao tamin'ny Paolo ho an'ny Serko indray dia ilay frantsay isan'ny kitan'ny supercross no tonga nilalao Adrien Lopez ary izao no niaraka taminy ankoatra ireo pilote officiel ny team dia nisy ihany koa ireo pilote privé BDB misy telo midrafitra ho an'ny mpifaninana ao ireo miandrandra fandresena ao ihany koa ireo mitady classement tsara ary fahatelo dia ireo izay manala azy tanteraka tsy mieritreritra ny anentsika fa juste amin'ny lalao lalana no faritany mpikarakara dia nafeno ny fipetra amin'ny maha enduro azy ny refy fito kilometatra ny fiodinana indray mandeha misy ny firoboana rano ny fiakarana amin'ny deza sady mamakivaky aram-bato ny fidinana malama tsara ihany koa sy ny fiakarana vato malama ary maro ihany koa ireo sedra izay amin'ny maha enduro azy misy ny fiavian'ny orany sabotsy izay nampitombo ny tsiron'ity fifananana ity tsy lazaina intsony ny grisa party malama ihany koa ny bozaka raha zoina nefa dia saika afaka ireo miniver avokoa ireo sedra rehetra araka izany dia enduro tsy mifidy taona Just for a while and I finally
vao natomboka ny lalao dia nipetraka hatrany fanontaniana hoe iza no andresy anarana enina avy hatrany no niverimberina ny tandem Maranty sy Nicolas Rivière ve say Claudius Mathias, ao koa i Josy Adrien Lopez, i Ted Boyaval sy Boyer ary Julien sy Richie Van Der West izay ho an'izao vao nitory voalohany dia nisedra fianjerana mafy sone tanteraka fa tsy naninona avy eo ary afaka nanohy ihany saingy nanomboka teo dia sarotra ihany ny fandresena ho azy sy Adrien satria sarobidy ny fotoana ary tsisy azo atao ambany zavatra ny trakefan'ireo mpifanandrina rehetra. Vao natomboka ny fifaninanana dia nifanenjika ny Husqvarna anankiroa, nisy ny équipage Ranty Ernest sy Nicolas Rivière ary ny équipage Julien Robert sy Richie Van Der Westhuizen ary naharitra ora maromaro mihitsy ny fifanenjehana fa tsy nahatratra ilay équipage numéro 17 ilay numéro 15. Nivadika ny rasa adiny ray tsy avy tanin'ny course satria dia nanao contre-offensive ny équipage Kawasaki Claudius Mathias nanezaka nanarina ny fahatarana izy ireo tamin'ny favakisana kodiara teny am-piandohany ary lasa alohan'ny Julien indray ary tory vitsivitsy tsy avy tanin'ny course dia mi-attaque max ary lasa teo alohan'ny Ranty. Tokony tsara fa nisy faikely nanimba zavatra ary voasongana dia i Ranty no nandalo ny drapeau adamier voalohany. Fandresena voalohany ho an'ny Ranty teo amin'ny 4 heures anda fiodinana iny 420 ny vitany ireto équipage malagasy réunionnais ireto izay nitondra Husqvarna CF 125 tao anatin'ny adiny 4 dia izy ireo ihany koa ny batany amboary tamin'ity taona ity. Ny tsara ilay course ka somary sarotsarotra kely fa sinon ça va. Nisy ligne droite zay dia somary nihésite kely izy dia ça lasa dia avy eo j'ai essayé de creuser l'écart dia super course, la moto était géniale à Husqvarna au top et le circuit super bien préparé, c'était magnifique, vraiment superbe course et bravo Ranty parce que là il roule. On a bien roulé et vivement la prochaine course à Madame. On reviendra. Ny tandem Claudio Van Thomasina sy Mathias Plantive nitondra Kawasaki KXF 250 nanaraka teo amin'ny larana faharoa vokatra farany izay nahavita toro 420 ihany koa. Ouais, on est parti dernier déjà à cause d'une crevaison. On a remonté petit à petit. C'était super, au final c'était super. Il y avait un endroit qui était très boueux, mais ça allait. Et le plus dur c'était la piste glissait vraiment beaucoup. Isany nanafika mafy ihany koa ny tandem Julien sy ilay afrikana tatsimo team Husqvarna fa mbola tsy ampy kely nioatra tamin'ireo teo alohany ary dia izy ireo no nanakatiny ny podium 4 heures anda tamin'ity taona ity izay nahavita fiodinana ny 420 ihany koa. Ireto équipage ireto izay tondra Husqvarna CF 350 arak'izany dia doublé team Husqvarna Motorsport ny podium. Ny team Kawasaki Motors kosa no teo amin'ny larana faharoa. Yeah, it was lots of fun today. It was very slippery in the beginning with the rain yesterday and we had to take a lot of caution in the beginning of the race, but Julian and I we had a flat front tire after he came off, and I rode the second time with a flat front wheel the whole time. So 4 laps I rode with a flat wheel and we lost a lot of time. But we changed the wheel, he went out, and then when I went out I felt so good. But yeah, the top 2 guys, I think they had a very they had an uneventful race. They didn't have any issues and they rode very well. So I think we came third, but yeah, we had lots of fun. C'était vraiment chouette. Très glissant au début, très compliqué, fallait pas tomber, fallait pas se faire mal. Et après ça s'est bien passé, on a bien roulé, le corps était chaud, on n'est pas tombé, pas de bobo. Et tout était bien organisé, l'équipe, Husky. Je pense qu'on va remettre la sauce une prochaine fois. D'accord. Taorin'ny fahavazan'izao dia Vertoroa sy Adrien mitondra Sherco SAEFR 300 ary niondrika teo amin'ny larana faefatra nanaraka ny Julien sy Richie navita fiodinana indroa amby roapolo. Je me suis fait cogner par un pilote et j'ai foncé droit dans un arbre. À une certaine vitesse, c'est pas pardonnable. Je me suis fait éjecter de la moto, j'ai perdu connaissance, mais grâce au staff médical que je remercie, je suis encore sur pied et merci à eux. Ça s'est bien passé, on a eu un petit problème avec Jao au premier tour, mais après on a fait une bonne remontée, après c'était dur de revenir devant. Mais une bonne expérience, les gens sont super gentils, c'est vraiment un super pays et je regrette pas d'être venu.
ekipage anankifito no nahavita fiodinana indroa amby roapolo niaraka tamindrijao nisy ny ekipage junior pilote officiel ny KTM Emrika Siany nitondra KTM SX125 izay nilahatra teo amin'ny lalana fahadimy sady nanakatona ny top 5 vokatra farany ary mbola nibatany amboaran'ny sokajy junior ihany koa. C'était génial. Franchement, c'était rien de difficile. Au début, il a commencé à pleuvoir, mais après, ça a commencé à sécher. Mais rien de difficile, quoi. On avait notre propre rythme, c'était bien. On était régulier, quoi. Et on est quand même fiers de nous, quoi. Namaly antso mikarakara itaidi Boyaval tamin'ity taona ity izay pilote officiel ny Honda raha tokony ho ilalà BMC no milalao iaraka taminy dia niova tamin'ny ora farany zany ary lasa i Thomas Boyer indray no équipieny izy ireo izay nilahatra nanaraka ny Amerika teo amin'ny lalana fahenina vokatra farany Honda CRF 250 no moto nilalaovan'izy roa lahy. Donc la course était vraiment cool. En début de journée, la piste était vraiment glissante. Hein, les chemins de charrette, tout ça, c'était limite dangereux. Donc ça fait 8 mois que j'ai pas fait de moto, du coup je me suis un peu abstenu de rouler vite là-dessus. Ensuite ça a séché et c'était vraiment sympa. Le circuit était vraiment sympa, plutôt facile, mais au final ça permet à tout le monde de rouler et c'est sympa. Ary Lasso Guillaume sy Mathias Alibert mbola madoto ihany koa no nanaraka andry tety teo amin'ny larana fahafito nitondra CRF 250 hatrany. Voaresaka enduro lavitresaka dia mampiaiky hatrany ny zava-pitan'ny Caron Rala avy any Mahajanga tonga dia mirevy seul tsisy deuxième pilote ary saika tsara toerana. Eric Caron nitondra Sherco 300 no nanaraka ny équipage junior teo amin'ny larana fahavalo. Mahafinaritra le izy. Tena mahafinaritra, tsisy orana tsara. Tsisy olo maratra loatra. Très bien. Narahiny tandem vétéran tsitsisy Roland Ratsiraka nitondra Sherco 250 cm3 sy 300 cm3 zay nibatany amboaran'ny sokajy vétéran. Mafy le izy misy passage anaty rano anankiroa zay tena ohatrany manao coup de poker miditra ao anatin'le izy. Misy partie tena miletika be. Sinon zay ngamba ny hitako hoe partie somary dure le mivoaka an'le partie misy rano zay. Ary enduriste kalaza hatrizay isan'ny nalaza teo amin'ny Madatras taloha i François Serrano sy i Nicolas Duclos avy any Antsirana nitondra KTM UXC 300 no nanaraka andry Tsitsi teo amin'ny larana fahafolo sady nanakatona ny top 10 izay faharoa ihany koa teo amin'ny sokajy vétéran ireto farany izay nahavita 22 tours. En deuxième, Karakory chauffeur, embouteillage indray. Ino fika? Vaolagna antsika miala embouteillage io le moto marque Kimco mafisady rapide tongava amin'ny feed moto scooter mampiesy valeur amin'ny CT motos andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Chaque jour est une occasion pour s'évader, découvrir d'autres paysages et s'inspirer de leur beauté, améliorer l'intérieur pour faire ressortir les couleurs de la terre et celles des couchers de soleil, sentir entre nos mains la magie de la forêt, voyager n'importe où, n'importe quand. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, c'est le nouveau Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes. Équipage anakenina kosa no nahavita fiodinana indraiky amby roapolo nisany Titi Caron nitondra Sherco 300 izay lahatra teo amin'ny larana faharaiky amby folo izay nandeha irery ihany koa. Famarary, diable la mousse, diable famarary. Non, c'était super, très très bien. On a beaucoup de crevaisons parce qu'on a essayé de dégonfler les pneus au maximum pour avoir le maximum d'adhérence pour le matin. Ça glissait beaucoup et on s'est fait piéger quoi. Mais c'est pas grave.
12e place kosa ny tandem junior tsy resy Elvis Jonathan avy any Nosy-Be nitondra Hosquivarna TC 250 izay faharoa teo amin'ity Sokajy junior ity. Nanaraka nisy resy Elvis teo amin'ny larana fahateloambinifolo dia mpanamory vétéran Paolo Prévé sy Roger Gauvin nitondra Hosquivarna TE 250 isan'ireo navita fiodinana 220 ihany koa. Oh ben, on s'est amusé, c'était un circuit très glissant, donc le début c'était très difficile, mais sympa, très sympa parce qu'il fallait vraiment rester debout. C'était l'enjeu, c'était rester debout. Après c'est devenu un peu plus facile et on arrive 13e avec mon coéquipier, 4e vétéran, donc c'est bien. Teo amin'ny larana faefatra ambin'ny folo no nisy ny équipage avy any Thomasina Dani Marcel sy Stevio nitondra Kawasaki KXF 250. Ao anatin'ny navita fiodinana indraiky miroapolo ihany ny tandem Kiki sy Alain ilay mpanamory quad taloha ary KTM EXC 350 sy SXF 250 no nilalaovan'izy rola ireto fa noho ny favakisan'ny kodiarany Alain dia voatery nilalao tamin'ilay KTM ny tsitsi izy rola 15e place teo alohan'ny Miadzatsosy Rova izay nitondra Sherco 250. Moto hafa izy fa mahafinaritra hoe première compétition zany dia tsy eritreretiko hoe havita rythme tsara be ohatr'izay izy et première compétition izy dia tohizana foana amin'ity saison ity dia vita sady le coéquipier koa zany tena mahafinaritra be sady le moto tsara malgré nisy souci technique le KTM entiko nisy 2 fois crevaison dia nefa 2 derniers tours zany toa dia moto an'le coéquipier-ko nalaina izay sorako manokana mihitsy sady zany Kiki ty ito izy ito ty champion. Équipage dimy kosa no nahavita 20 tour misy ny équipage rapahanao limite avy any Antsirabe sy Stéphane nitondra Hosquivarna FC 250 izay 17e place. Position kosa ny tandem MV3 Randy sy Florian nitondra Hosquivarna TC 85 izay nibatany amboaran'ny MV3 85 cm3 narahiny équipage Hosquivarna Eric Lepine sy ny zanany Anthony Lepine nitondra Hosquivarna FC 250 ary 20e place Dominique Fontaine sy Fonfon nitondra Hosquivarna 350 sy 125 cm3. Hiro Hivaldino Sirina nitondra moto anankiroa Honda CRF 250 sy KTM A6 125 kosa no larana faraka amin'ny roapolo izay namarana ireo navita 20 tour. Équipage telo kosa no nahavita fiodinana in-sivy ambin'ny folo nisy any Finaritra sy ny dadany nitondra Hosquivarna TC 125 izay nilaritra teo amin'ny larana faharoa amby roapolo narahiny Tarzan sy Gis avy any Sainte-Marie nitondra Kawasaki KXF 250 izay 23e position ary 24e place koa sy Karim sy Amir avy any Nosy-Be nitondra Suzuki RMZ 250. Équipage anankifito ireo nifanenjika nanao 18 tour nisy Andail sy Julio nitondra Suzuki RMZ 250 25e place narahany Cédric Rapace sy Brice Willis nitondra Hosquivarna TC 250 izay larana faina amby roapolo ary Nika sy Arnaud Lavoie nitondra KTM EXC 300 no nanaraka teo amin'ny larana fahafito amby roapolo. 28e position Irico sy Erzo nitondra Honda XR 400 izay nibatany amboaran'ity XR ity ary Zites sy Jung Tak nitondra Kawasaki KXF 250 no nanaraka ireto tandem XR ireto teo amin'ny larana fahasivy amby roapolo. Nicolas Petitjean sy Fidali no 30e position nitondra Hosquivarna FE 250.
Ioanina sy tokony nitondra Husqvarna TC 125 kosa no namarana ny lista teo amin'ireo nahavita 18 tour izay nitoetra teo amin'ny larana faraka amin'ny 30 vokatra ofisialy. Efatra kosa ireo nahavita 17 tour nisan'ny Aro sy Titira 1100 nitondra Sherco 300 izay 32e place. Larana fahatelo amby telopolo kosa ny équipage MV3 to misy Ioanina izay avy amin'ny Tomasina nitondra Husqvarna TC 85 izay faharoa teo amin'ity sokajy ity. Nirila Kakasiny zanany i Mahery io izay nitondra Honda sy Sherco 100 no nanaraka ireto équipage MV3 ireto teo amin'ny larana faefatra amby telopolo ary Sokatitranitsy sy Sokam nitondra XR 400 no namarana ny lista teo amin'ireo nahavita fiodinana ny fito amby folo 35e place au général. Dimy ireo nahavita fiodinana inenina amby folo nanaraka ny Sokam teo amin'ny larana faina amby dia ny Fabien Sy nitondra Kawasaki KXF 250 37e place Marco Prevesi Conrad sokajy MV3 nitondra Husqvarna TC 85 izay nanakatony ny podium MV3 tamin'ity 4 ronda enina amby folo sy roa arivo ity narahiny tandem Desrosiers avy any Tomasina sy Justin nitondra KTM SXF 250 izay 38e position eo amin'ny filarana amin'ny kapobeny. Larana fasivy amby telopolo kosa i Djangoul sy Alexio nitondra KXF 250. Ary namarana ny listra tamin'ireo nahavita fiodinana inenina amby folo dia équipage CT Motors Ioanina sy Flavien nitondra Kawasaki KXF 250. Telo ireo nahavita fiodinana indimy amby folo ary nifanaraka teo amin'ny larana faha raiky amby efapolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo nitoetra teo amin'ny larana faha raiky amby efapolo aloha ny tandem junior Ilo sy Ezai nitondra Honda CRF 230 narahiny Eric Cochot sy ny zanany Kevin io nitondra KTM SXF 250 ary Eric Baron sy Torio avy any Antsirabe no namarana ireo nahavita fiodinana indimy amby folo. Teo ihany koa ireo nahavita 14 tour nisan'ny Alpha sy Eli Romain nitondra KTM sy Honda samy 250 cm3 izay lahatra teo amin'ny larana faha efatra amby efapolo narahiny Fal BSRK sy Honda B nitondra Asia Wing 250 ary Arona sy Edi sokajy MV3 no namarana ireo nahavita fiodinana inefatra amby folo ireto farany izay teo amin'ny larana faha enina amby efapolo vokatra ofisialy. Ataoko hoe 2005 nanao moto farany dia niverina indray izaho zao nafinaritra fa efa hitako hoe miantitra ihany na izany azy ny sanako indray ngamba no atoziko any aloha fa ampy anazy zay mety hoe milalaotsy indray sy roa ohatrao fa nafinaritra ilay izy fa za koa tsy nanana prétention ninina mihitsy fa juste hoe milalao dia izay fa nafinaritra be ilay izy. Fidinana indroa amby folo kosa no vitan'ny tandem Albertini Jacques sy Manon nitondra KTM SXF 450 sy Honda CRF 230 izay nitoetra teo amin'ny larana fa fito amby efapolo narahiny Andriana Simiary nitondra KTM SX 125 izay 48e place navita 11 tour ary fidinana folo kosa no vitan'ny équipage anankiroa izay nifanaraka teo amin'ny larana fa sivy amby efapolo sy dimapolo dia tsy izany fa i Conrad sy Marius izay nanaraka Andrimiary teo amin'ny larana fa sivy amby efapolo nitondra KTM sy Kawasaki 300 cm3 sy 400 cm3 ary Roberto Siri Kamalko no 50e position izay nitondra Yamaha YZ 125 sy Husqvarna TC 300. Équipage anankiroa no navita fiodinana imbaly nisan'ny Loïc sy Axel nitondra CRF 150 izay nilahatra teo amin'ny larana faha raiky amby dimapolo narahiny Markia sy Tonia nitondra Kawa KX 85 sy KTM SX 125 izay larana faha roa amby dimapolo. Folo ireo fantatra fa voatery nialan-darana tamin'ity 4 ronda enina amby folo sy roa arivo ity. Et voilà, ça a donné un résultat extraordinaire parce que on a réussi avec Ranti et Nicolas Rivière à faire une victoire qui est vraiment magnifique parce que ça s'est déroulé au dernier tour et donc ça a fait encore plus plaisir. Pour l'instant, nos statistiques sont que Claudio est deuxième, donc pour nous c'est un très bon résultat. Et tous les équipages ont réussi à finir tranquillement, enfin sauf il y a un petit avec une KX100 qui a cassé son levier, malheureusement il n'a pas pu finir. Sinon tout s'est bien passé pour l'équipage de CT Motors.
izay no momba iny fifananana faharoan'ny moto iny fa nidingana faharoa eo amin'ny championnat an'ity sokajy ity dia ny fahafito amby folo ny volana aprily izao any Toamasina. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.